साथियों, मेरा नाम अशोक राज उर्फ कॉमरेड मोहम्मद है। ये मेरा पेन नेम है। हमने आपकी खिदमत में एक लेक्चर तैयार किया है जिसका उन्वान यानी टाइटल ये है, भारत के मुसलमानों में लीडरशिप नापैद है। गौर कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों में लीडरशिप यानी नेतृत्व मुर्दा है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों में लीडरशिप नापैद है। नापैद का मतलब है कि पैदा ही ना होना। भारत के मुसलमानों में 1948 के बाद यानी आज़ादी मिलने के बाद लीडरशिप पैदा ही नहीं हुई। मरता वही है जो पैदा होता है, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके मरने का सवाल ही कैसा। 1948 में जब भारत को आज़ादी मिली तब से लेकर आज तक भारत के मुसलमानों में कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं। जब हम लीडरशिप कहते हैं तो इसका मतलब किसी इंडिविजुअल पॉलिटिकल करिस्मेटिक लीडर से नहीं होता है, यानी कोई चमत्कारी मुस्लिम नेता मुस्लिम पॉलिटिकल होराइजन पर नमूदार होगा और भारत के मुसलमानों की काया पलट देगा और इनकी नाव को पार लगा देगा। हमारे कहने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि लीडरशिप इज्तिमाई भी तो हो सकती है। इज्तिमाई क़ियादत को अंग्रेजी में कलेक्टिव लीडरशिप कहते हैं, जिसकी मिसालें हैं RSS, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और BAMCEF। शायद आप लोग BAMCEF से वाकिफ़ नहीं हैं। BAMCEF एक्रोनीम है, यानी दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम है और साथ ही साथ एक तहरीक भी है। BAMCEF को जनाब कांशीराम साहब ने 1971 यानी 1971 में क़ायम किया था। BAMCEF और जमात इस्लामी के ताल्लुक़ से तफसीली बहस हम बाद में करेंगे किसी और मौके पर। फ़िलवक्त हम अपने लेक्चर को मुख्तसर रखना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि तहरीकें यानी आंदोलन कैसे शुरू होते हैं। ये तमाम तहरीकें कैडरी बेस्ड तहरीकें हैं। हम इसका मफहूम आसान तरीके से कुछ इस तरह से बताएंगे कि किसी भी तहरीक में एक लीडरशिप होती है और इस तहरीक की एक आइडियोलॉजी होती है, और ये लीडरशिप अपने मेंबर्स में जो एक्टिविस्ट होते हैं, जिसको हम कैडरीज कहते हैं, इस आइडियोलॉजी की तालीम और तरबियत देते हैं इन लोगों को, और इनके जहनों में इस आइडियोलॉजी को खूब अच्छी तरह से इंस्टिल करते हैं। और एक कैडरी अवाम में इस आइडियोलॉजी का खूब प्रचार करते हैं और मज़ीद मेंबर्स को तैयार करते हैं, और इन कैडर्स को प्रचारक और एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। हम आपको ये भी बताते चलें कि RSS, जमात इस्लामी हिंद और BAMCEF की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ हैं, और साथ ही इन जमातों की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मकासद यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत फ़र्क है। और RSS एक हिंदू नेशनलिस्ट, एक कल्चरल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और BAMCEF एक बहुजन मूल निवासियों का आंदोलन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है और इस आइडियोलॉजी को नहीं मानती है। और जमात इस्लामी, जैसे आप बता चुके हैं, कि एक मुसलमानों की एक कल्चरल और मजहबी तंजीम और तहरीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तंजीम है, ना कि एक तहरीक। और जिन तहरीकों का हम जिक्र किए हैं, जैसे RSS, जमात इस्लामी हिंद और BAMCEF, ये तीनों कैडर बेस्ड तंजीमें और तहरीकें हैं। कैडर यानी असल में हम लोग प्रोनाउंस कैडर कहते हैं, लेकिन डिक्शनरी के मुताबिक कैडरी है। अब आप जानना चाहेंगे कि आइडियोलॉजी किसको कहते हैं, इसका मफहूम क्या है। आइडियोलॉजी यानी इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो हम आइडियोलॉजी का डेफिनेशन ब्राह्मणिज्म के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। Brahmanism is an ideology and a Brahmanist is an ideologue of Brahmanism. Definition of Brahmanism: beliefs, practices, social norms and laws that form the basis of race and caste based religious, socio-cultural and political system. इस तरह से सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड फैसिज्म वगैरह भी मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज़ हैं। इस वक्त भारत में जो प्रेवलेंट और बहुत ही ताकतवर आइडियोलॉजी है वो ब्राह्मणवाद की है, और भारत का निज़ाम और इसका कंट्रोल ब्राह्मणवादियों के हाथों में है। इसके मुकाबले में BAMCEF एक कमज़ोर आंदोलन है। अब रहा जमात इस्लामी का मसला, तो ये बहुत ही कमज़ोर तहरीक है। इससे उम्मीदें वाबस्ता करना नादानी और हिमाकती होगी। जमात इस्लामी सिर्फ मुसलमानों का तशख़्ख़ुस की सालिमियत के लिए काम करती है। हमें इसकी कुर्बानियों और मेहनत वगैरह का इतराफ़ है। ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन जमात मुसलमानों की जान और माल, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के ताल्लुक़ से इनफेक्टिव साबित हो चुकी है। इसमें जमात इस्लामी का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये जो ज़िम्मेदारी थी मुसलमानों के जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत, ये हम सब की ज़िम्मेदारी थी। हम तमाम के तमाम इसमें फ़ेल हो चुके हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि एक तहरीक किस तरह शुरू होती है, और होता कुछ ऐसा है कि कोई एक करिस्मेटिक लीडर
یا اسپیکر اور آریٹر منظر عام پر آتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح سے ایک تحریک شروع ہوتی ہے۔ اس کی مثال جماعت اسلامی کی ہے جس کے فاؤنڈر ابوالعلا مودودی ہیں۔ دوسری مثال میسولونی اور ہٹلر کی ہے۔ تحریک شروع ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ہم خیال افراد کچھ کلیئر ایڈیالوجی اور ڈیفینیٹ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک تنظیم اور تحریک کی بنیاد ڈالتے ہیں، جس کی مثال RSS کی ہے۔ بھارت کے دستور یعنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کی پوری اجازت ہے کہ بھارت کے سٹیزنز ایک آندولن اور ایک تحریک یا ایک آرگنائزیشن کی بنیاد ڈال سکتے ہیں اور اس کو رن کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ ضرور پوچھیں گے، کہ جبکہ مسلمانوں میں کئی آرگنائزیشنز ہیں، کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کئی پولیٹیشینز ہیں، بہت سارے ملے ہیں، ملاؤں کے جتھے ہیں، جیسے جمعیت علماء ہند، مسلم پرسنل لا بورڈ، جماعت اسلامی ہند، تبلیغی جماعت، جو مسلمانوں کے لیڈر اور قائد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر آپ پوچھیں گے کہ ان سب کے رہتے ہوئے ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں میں لیڈرشپ ناپید ہے؟ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام لیڈرشپ کے دعوے دار نااہل اور نکمے ہیں۔ نااہل کہتے ہیں انکیپیبل ہونے کو۔ انکیپیبل کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے بھی لائق نہ ہونا۔ یہ تمام کے تمام خود ساختہ لیڈرشپ کے دعوے دار جھوٹے ہیں اور ان کو لیڈرشپ کی ABC بھی نہیں معلوم۔ تو یہ لیڈ کیا خاک کریں گے؟ یہ تمام کے تمام ایک دھوکہ ہیں، ایک فریب ہے، ایک چھلاوا ہے۔ ان پر بھروسہ کرنا ایسا ہے جیسا اجتماعی خودکشی کو دعوت دینا۔ بھارت کے مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے ان پر اپنا انحصار ختم کر کے ایک نئی لیڈرشپ کو ماڈرن خطوط پر پیدا کریں، اس لیے کہ بھارت کے مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے۔ انڈین مسلمس آر فیسنگ دیئر ایگزسٹینشیل تھریٹ۔ جس قوم کا رہبر نہیں ہوتا وہ قوم یتیم ہوتی ہے۔ میں 1980s کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں اس دوران بامبے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بامبے کے فٹ پاتھ پر ایک خاندان آ کر گزارا کرنے لگا اور میں دیکھا کرتا تھا کہ ہر روز شام کو وہ خاندان اپنی 14 سالہ بچی کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کرتا اور شام کے 6 بجتے ہی ایک ٹیکسی آ کر اس بچی کو لے جاتی اور صبح کو واپس لا کر چھوڑ دیتی۔ میں ایک روز اس خاندان سے پوچھ ہی لیا کہ یہ لوگ اپنی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جواب یہ ملا کہ پہلے ہی دن شام ہوتے ہی کچھ کانسٹیبلز آئے اور بچی کو اٹھا کر لے گئے اور بعد میں کانسٹیبلز نے بچی کو خوب استعمال کیا اور اس کے بعد غنڈوں اور بھڑووں نے اس بچی کو سیٹھوں کے فلیٹس میں پہنچا دیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ بہت سال بعد میرا گزر بامبے کے اسی فٹ پاتھ پر سے ہوا۔ اس وقت بچی کی عمر کچھ 30 سال ہو چکی تھی۔ وہ بہت ہی بھدی اور موٹی ہو چکی تھی۔ دوپہر کے وقت نشے میں دھت بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں اور اس بے سہارا بچی میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ بھارت کو آزادی ملنے کے 75 سال بعد بھی مسلمانوں کی حالت اتنی ابتر کیوں ہے؟ مسلمان اتنے لاچار، بے بس، محتاج اور ذلیل کیوں ہیں؟ 75 ایئرس یعنی 3/4 آف اے سینچری کا عرصہ کسی قوم کی زندگی میں کچھ کم تو نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان چاہتے تو اجتماعی تقدیر بدلنے کے لیے صرف 25 سال درکار تھے اگر یہ قوم زندہ قوم ہوتی۔ 75 ایئرس کے بعد ان لیڈرشپ کے دعوے دار مسلم جتھوں نے کیا کام کیا؟ ان مسلم جتھوں کے پاس مسلم عوام کو بتانے کے لیے کیا کچھ مثبت نتائج یعنی پازیٹیو ریزلٹس موجود ہیں؟ ہمارے آڈینس یعنی ہمارے سامعین میں جو بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس اور ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ بزنس کی دنیا میں اس بات کی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ کس بزنس یا کسی کارپوریشن کو چلانے والے لوگ کتنے مصروف ہیں، کیسا فنکشن کر رہے ہیں، بلکہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ فلاں کمپنی کتنی کمپیٹنٹ اور انوویٹیو ہے اور اس کا مارکیٹ شیئر کتنا ہے اور کتنا فائدہ ہر سال کماتی ہے۔ بزنس کی دنیا میں اور قوموں کی زندگیوں میں سیلف کرٹیسزم اینڈ ڈسسیٹسفیکشن کا رجحان ناکامی سے کامیابی کی طرف چل پڑنے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی قوم اپنی موجودہ حالت پر بے اطمینانی محسوس کرتی ہے اور خود کے محاسبے پر یقین کرتی ہے تو اس کی مردہ تخلیقی صلاحیتیں کھل جاتی ہیں اور تبھی ایسی قوم مستقبل کے لیے کوئی مؤثر لائحہ عمل اور حکمت عملی تیار کرتی ہے۔ چلتے چلتے ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ لائک کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم اس لیکچر میں بھارت کے مسلم قیادت کا صرف ایک تنقیدی جائزہ ہی لے پائے ہیں، تو پھر کب ہم مسلمانوں کی خستہ حالی، زبوں حالی کی وجوہات یعنی کازز پر بھی بحث کریں گے اور کچھ مفید مشوروں سے بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم آگے آنے والے لیکچرز میں کریں گے اور ہماری بحثیں بڑی تفصیلی بحثیں ہوں گی۔ یعنی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مستقبل میں ہم کو کیسی لیڈرشپ
چاہیے اور کیسا ہم اس لیڈرشپ کو پیدا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تفصیلی بحث ہوگی، کیونکہ مسئلہ بہت ہی الجھا ہوا ہے، اس کے لیے تفصیلی بحثیں درکار ہیں۔ ہماری اس سیریز کے نمبر 2 لیکچر میں مسلم دنیا میں رونما ہونے والے بڑے بڑے سانحوں یعنی کیلامٹیز کا ہم نے مختصر جائزہ لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے تاثرات اور تجزیوں کا بھی بیان ہم اس میں کر دیا ہے۔ آپ ضرور ہمارے لیکچر نمبر 2 کو دیکھیں، اسی سیریز کا حصہ ہے، گریٹ کیلامٹیز دیٹ بے فالن آن